औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? टेक्स्ट में लिख के बताइएगा प्लीज़। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज हम क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर ऑफ नलिफायर्स ऑफ वज़ू, यानी जिसको आसान अल्फाज में हमने वज़ू ब्रेकर्स कहा था, जो चीज़ें तोड़ती हैं वज़ू, उनका बयान हम इंशाल्लाह आज इसमें कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने की थी तकरीबन 66 नंबर तक हदीस। एक सेकेंड रुके, मैं पहुंच जाऊँ वहाँ तक। ठीक है, 66 नंबर हदीस हमने की थी। अच्छा, आज 67 पे जाने से आज अब हमारी टोटल 10 हदीसें रह गई हैं। इंशाल्लाह आज हम 5 करेंगे और कल हम 5 करेंगे। उससे ये होगा कि फिर हमारी इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। हदीस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको पढ़ाना चाहती हूँ, जो कि अक्सर हम जब ये आपके पास जो पीडीएफ्स हैं या हार्ड कॉपी है उर्दू या इंग्लिश की या हिंदी की, उसके अंदर आप ये देखते हैं कि जो रेफरेंसेस दिए होते हैं कि ये हदीस कौन सी किताबों में मौजूद है, उसमें वर्ड्स कुछ दिए होते हैं। जैसे सलासा दिया होता है, अरबा, खमसा, सित्ता या सबा। ये वर्ड्स दिए होते हैं। इसके अलावा मालिक कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी, ताकि जैसे जैसे जहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है किसी क्लास में, वहाँ पर मैं एक दो छोटे से टॉपिक्स और ऐड कर देती हूँ। सो ये जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि जब भी आप फोर कहीं लिखा हुआ पढ़ेंगे, यानी अरबा कहीं पर भी पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये था कि सुनन नबी दाऊद, सुनन निसाई, जामे तिरमिजी और इब्ने माजा, ये चार किताबें। तो इसी तरह जो सलासा, अरबा, ये अरबी के नंबरिंग है। जो सलासा है वो थ्री को कहते हैं, अरबा जो है वो फोर को कहते हैं, खमसा पाँच है यानी फाइव, सित्ता सिक्स यानी छः, और सबा जो है वो सात यानी सेवन को कहते हैं। अब जब आप सलासा कहीं पर लिखा हुआ पढ़ेंगे, यानी थ्री बुक्स, रेफरेंस के अंदर किसी भी हदीस के नीचे कि ये जो है ये वाली जो हदीस जो भी हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई उसके नीचे अगर सलासा लिखा है कि ये हदीस तीन किताबों से ली गई है, तो वो तीन किताबें क्या होंगी? सुनन नबी दाऊद होंगी, सुनन निसाई होंगी और जामे तिरमिजी होंगी। ठीक है, यानी वो हदीस इन तीनों किताबों में पाई जाती होगी। इसके बरक्स अगर आपको, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, कि अगर फोर मिले लिखा हुआ, यानी अरबा का वर्ड मिले कि चार किताबों में ये पाई जाती है, तो वो चार किताबें कौन सी होंगी? ये ऊपर वाली जो तीन है, यानी ये अगर आपको ये देखें, ये जो तीन है, ये वाली तीन, और इसके साथ इब्ने माजा ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? तो जहां पर अरबा होगा उसका मतलब ये कि अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी और इब्ने माजा, चारों में वो हदीस पाई जाती है। इसके बाद खमसा कहते हैं फाइव को या पाँच को। अब अगर आप कहीं पढ़ें कि कोई हदीस खमसा, यानी ये किताब पांचों, ये हदीस पांचों किताबों से ली गई है, तो वो पांचों किताबें कौन सी होंगी? ऊपर वाली चार, यानी अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा, और साथ में मुस्नद अहमद, इमाम अहमद इब्ने हम्बल की जो किताब है मुस्नद अहमद, ये पांचवी होगी। ठीक हो गया? तो अगर आपको पांच लिखा मिल रहा है, इसका मतलब है इन पांचों किताबों के अंदर वो हदीस पाई जा रही है। उसके बाद कहीं पर आपको सित्ता, यानी ये हदीस छः की छः किताबों में मौजूद है। अब ये छः किताबें कौन सी होंगी? बेसिकली ये छः किताबें, इनको सही सित्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे मशहूर जो टॉप ऑफ द लाइन जो हदीस की बुक्स हैं उनको इनको शुमार किया जाता है। तो इसमें कौन सी होंगी? आपकी सुनन नबी दाऊद, सुनन निसाई, जामे तिरमिजी, इब्न माजा, सही बुखारी और सही मुस्लिम। यानी जब सित्ता कहा हो गया तो उसमें मुस्नद अहमद नहीं होगी, उसके अंदर सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा, ये छह किताबें जो हैं ये सही सित्ता भी कहलाती हैं, और ये सबसे ज़्यादा रेफर टू बुक्स हैं हदीस के लिए। ऑल्दो के बाकी भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये टॉप ऑफ द लाइन है। इसी तरह अगर सबा, यानी सेवन का वर्ड आपको मिले कि ये हदीस सातों किताबों में मौजूद है, क्योंकि आगे आगे जैसे हम नमाज वगैरह के टॉपिक में जाएंगे चैप्टर में, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रेयर की डिस्क्रिप्शन है, यानी उनकी नमाज की जो सिफ़ात हैं, उसके बारे में बहुत सारी हदीस आप देखेंगे कि वो सातों किताबों में मिलेंगी। तो उसके अंदर आप जब सेवन लिखा होगा, तो इसका मतलब ये कि सही बुखारी और सही मुस्लिम के साथ फिर पांचों किताबें जो आपकी अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी, इब्न माजा और मुस्नद अहमद, ये सेवन फिर टोटल हो जाएंगे। इनको अगर आप काउंट कर लें तो सिक्स और सिक्स जो हमने पिछली वाली सित्ता में पढ़ी है, उसके साथ मुस्नद अहमद सातवीं हो जाएगी। ये सात किताबें
इसके बाद एक कुछ जगहों पे आप मालिक लिखेंगे कि मालिक ने, यानी इमाम मालिक की बात हो रही है रहीमुल्लाह की, कि मालिक ने इस हदीस के बारे में ये कहा, या ये मालिक की किताब में मौजूद है। तो जो इमाम मालिक हैं उनकी मुवत्ता के नाम से किताब है, जो कि बहुत मशहूर किताब है, अगेन ये भी बहुत पढ़ी जाती है। और जब मालिक के आपकी ये हदीस मालिक की किताब में मौजूद है तो इसका मतलब है ये मुवत्ता इमाम मालिक की बात हो रही है, ये उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें, बेहकी है, मुस्तदरक अल हाकिम है, इस तरह की बहुत सारी हैं। आप आहिस्ते आहिस्ते, जैसे हम आज आज भी एक जो हदीस हम पढ़ेंगे, नहीं सॉरी, कल जब हम टुमारो पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी फिर मैं आपको एक दो चीज़ें और इंशाल्लाह ऐड करूंगी। सो ये मकसद ये था कि नंबर ऑफ़ बुक्स जब भी आप ये पढ़ेंगे कि सलासा या अरबा या खमसा सित्ता या सबा लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, यानी ये हदीस अगर सबा किताबों में है तो ये कौन कौन सी किताबों में है, इसका क्या मतलब है, सेवन का मतलब क्या है, सिक्स का मतलब क्या है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आई होप कि ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे था कि मैं आपको बता दूँ। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये फिर आपको आगे जब बुक्स अगर आप खुद भी खोल के पढ़ना चाहें तो उसके अंदर आपको फिर चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी हदीस पर। हदीस नंबर 67। जो हमारी हदीस नंबर 67 और हदीस नंबर 68 है, ये दोनों कनेक्टेड हदीस हैं बेसिकली। तो हम जो रूलिंग्स हैं उसको 67 नंबर और 68 नंबर को मिला के समझेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ये बेसिकली जो 67 और 68 है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मुझसे क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत दफ़ा पूछा गया है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जिसमें अक्सर आपने एक केस सुना होगा कि कोई अम्मा है या कोई बड़ी बहन है, वो अपने अगर बच्चों को छोटे बच्चों का डायपर चेंज कर रही है या छोटे बच्चों को वॉशरूम लेके जा रही है, तो अगर उन्होंने उनको वॉश कर दिया है तो क्या उनका वज़ू टूट जाएगा। सो यानी अपने प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाने से या किसी दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाने से, यानी बेसिकली तो हदीस अपने प्राइवेट पार्ट्स की बात कर रही है, लेकिन इसी से फिर रूलिंग निकलेगी कि दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाने से वज़ू टूटता है या नहीं। तो हदीस नंबर 67 हमारे पास है। हज़रत तलक हज़रत तल्ख सॉरी तल्ख बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि एक शख्स ने कहा, मैंने अपनी शर्मगाह को हाथ लगाया है। या यूं कहा कि एक आदमी नमाज में अपनी शर्मगाह को हाथ लगाता है तो क्या इसे नए सिरे से वज़ू करना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो तो तेरे अपने जिस्म का एक टुकड़ा है। इसे पांचों ने रिवायत किया है। अब देखें, जब आप पांचों की बात आ गई तो अब हम पिछली वाली साइड पे जाते हैं। इसका मतलब पांचों कौन सी हैं, पांचों आप ये देखें, ये पॉइंटर मेरा, यस ठीक है, ये खमसा, यानी इसका मतलब कि ये चारों जो ऊपर वाली हैं और मुस्नद अहमद, तो इसे पांचों ने रिवायत किया। इसका मतलब है अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा और मुस्नद अहमद, पांचों ने इसको रिवायत किया है। ठीक हो गया। सो इसमें है कि इसे पांचों ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। इब्न मदनी कहते हैं, बसरा की हदीस बुसरा की हदीस से ये हदीस बहुत बेहतर है। ठीक हो गया। अब बुसरा की हदीस जो है वो बेसिकली आगे है, नेक्स्ट वन जो 68 नंबर है वो बुसरा की हदीस है। तो ये जो हदीस है इसके अंदर पहली चीज़ तो ये कि आपने ये देखना है कि मैंने, इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, यानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो तेरे अपने जिस्म का एक टुकड़ा है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि जब रूलिंग निकलेगी तो उसमें ये बात इंपॉर्टेंट है। तल्क बिन अली जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये बेसिकली सहाबी अर्ली जिस वक्त माइग्रेशन टू मदीना, यानी जो हिजरत की थी मदीना की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त मतलब आप समझें कि अर्ली जो इस्लाम का मदीना में टाइम था, उस वक्त ये आए थे यमामा से। इन्होंने सफ़र किया था और ये मदीना पहुंचे थे, और जब ये पहुंचे थे तो उस वक्त मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी। यानी आप सोच लें कि ये अर्ली अभी शरीयत आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला अहकामात नाजिल कर रहा था, क्योंकि मक्का में तो हमें पता है कि तौहीद और जो अल्लाह ताला पर ईमान और आखरत पे ईमान और जो बेसिक हमारे अकीदे की जो आयात हैं वो नाजिल हुई थी मक्का में, और ज़्यादा फिर शरीयत के अहकामात जो हैं वो मदीना में नाजिल होना शुरू हुए थे। सो ये शुरू में आके मिले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस वक्त मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी, और फिर उस वक्त सहाबा कराम वगैरह बैठे हुए थे। तो किसी शख्स ने ये सवाल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसकी हम हदीस पढ़ रहे हैं, और उसका जवाब फिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो मेंशन है, और ये हदीस फिर उन्होंने याद की और बयान की। अब इस हदीस के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये नोट कीजिएगा कि जो अरबी का वर्ड इसके अंदर यूज़ हुआ है, ज़करहू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज़करहू जो है ये स्पेसिफिक जो मेल पार्ट है उसको कहते हैं, जो स्पेसिफिक टारगेट जो आप मर्दों का एक खुसूसी ऑर्गन होता है उसकी बात हो रही है। इसी तरह अगर औरतों के केस में बात होगी तो औरतों के केस में भी जो बिल्कुल इंटीमेट जो वजाइना या उस वो जो वो वाला एरिया है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें हिप्स
یا اس میں تھائز کا انر ایریا، یہ چیزیں نہیں شامل ہوں گی. یعنی شرمگاہ ویسے تو جب ہم سطر کی بات کرتے ہیں تو سطر کی مختلف اقسام ہیں. اقسام سے مراد یہ ہے کہ جیسے جو عورت ہے وہ دوسرے مرد، نامحرم مرد کے لیے پوری کی پوری سطر ہے. ٹھیک ہے، اس میں سوائے چہرے کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ ایک اختلاف ہے، لیکن باقی پوری کی پوری سطر ہے. اور اسی طرح عورت کا عورت سے پردہ، یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈرمٹولوجی میں بھی بہت زیادہ پڑھاتی ہوں، جن کو میں فک آف ایستھیٹکس پڑھاتی ہوں، کہ جو فل باڈی لیزرز ہیں اور فل باڈی ہیئر ریموولز یا فل باڈی ٹریٹمنٹس ہیں وہ پرمیسیبل نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے جو ناف سے گھٹنے تک کا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم لیٹس اسیوم کہ ہم ساری یہاں فیمیلز ہیں، ہم عورت سے عورت کے پردے کو دیکھ لیں، تو ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو عورت کا ایریا ہے وہ دوسری عورت کو نہیں دکھا سکتی، سوائے اس کے کہ ڈلیوری کرانی ہو یا آپریشن ہو یا کوئی میڈیکل ریزن ہو، کسی میڈیکل ایمرجنسی میں وہ دکھا سکتی ہے. سو اب اس جو ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ایریا ہے، اس میں آپ کی تھائز بھی آ جاتی ہیں، آپ کے ناف سے نیچے اور پیوبک ایریا کے سے اوپر، یعنی تھوڑا سا پیٹ کا نچلا حصہ بھی آ جائے گا، اور اس میں وہ جو پیوبک ایریا کا اوپر والا پورشن ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جنرل ایک شرمگاہ ہے، لیکن یہاں پر حدیث کے اندر اسپیسیفک، آپ کو آئی ہوپ کہ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، کہ اسپیسیفک جو خصوص اعضائے خصوصہ ہوتے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہاں ہاتھ لگا لیا جائے نماز پڑھتے ہوئے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارے اپنے جسم کا حصہ ہے. ٹھیک ہوگی. اس کے اندر ایک اور چیز آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ اس والی حدیث میں نماز کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس نے نماز کے دوران بات کی کہ اگر نماز میں کوئی شخص اس طرح ہاتھ لگا لے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس میں نماز کا جو ورڈ ہے یا نماز کا سیکشن، وہ بھی اس پہ آپ نے دماغ کے اندر رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم اگلی حدیث پڑھیں گے اور رولنگ پڑھیں گے تو پھر یہ جو پوائنٹس میں نے انڈر لائن کیے ہیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. سو اس کے علاوہ یہ جو حدیث ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یمامہ سے آئے تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر، یعنی یہ بالکل ہجرت کے فریش فری، مطلب بالکل ہی فوراً بعد کی بات ہو رہی ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ پہلے آئی ہے، اور جو بسرا کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ خاتون تھی، ان کی حدیث جو ہم آگے پڑھیں گے وہ لیٹر آن ہے. اور اس میں پھر آپ نے یہ جو انڈر لائن والا پارٹ ہے کہ اٹ از اونلی اے پارٹ آف یور باڈی، اس کو بھی دھیان میں رکھیں. تو پھر جب ہم اگلی سلائڈ پہ جائیں گے انشاءاللہ، تو پھر میں آپ کو کمپیریزن بتاؤں گی کہ دونوں احادیث کا کیا کرنا ہے، یعنی اس کی فائنل رولنگ کیا نکلے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ حدیث جو ہے وہ اتنی ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کے اوپر، کیونکہ ان دونوں کو ملا کے ہم نے اگلی رولنگ ڈیسائیڈ کرنی ہے. اچھا، یہ سلائڈ تھوڑی لاؤڈ کلر میں ہوگی، میری آنکھوں میں لگ رہی ہے، لیکن چلیں خیر، اب یہ کیونکہ وہ فارمیٹ تھا اس کے اندر یہی اسی طرح کے رنگ برنگے سے کلرز تھے. سو اینی ویز خیر، جاگتے رہیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. اس کی اتنی برائٹ لائٹ ہے اس کی. بس اب یہ تھی جو یہ صحابیاں ہیں بسرا بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا اسے وضو کرنا چاہیے. اسے پانچوں نے روایت کیا. ٹھیک ہے، اب یہ پانچوں کا ورڈ جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد، یہ پانچوں میں روایت کی گئی ہے. ترمذی اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ اس باب میں یہ صحیح ترین حدیث ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دو حدیثیں ہیں، دونوں صحابی، ایک مطلب ایک صحابی ہیں لائک میل ہیں، اور ایک خاتون صحابیہ ہیں، اور دونوں نے بات کی ہے، دونوں کی حدیث صحیح ہے، دونوں کی حدیث جو ہے وہ پانچوں کتابوں میں موجود ہے. پہلا ڈفرنس جو ہے وہ اس میں یہ آیا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا کہ جو المدنی ہے، اب المدنی جو ہے ان کا پورا نام عبد العلی ابن عبداللہ المدنی ہے، اور یہ امام بخاری کے ٹیچر تھے. تو امام بخاری جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو زیادہ کہا کہ یہ صحیح ہے، اور جو ان کے ٹیچر تھے المدنی، انہوں نے کہا کہ وہ پچھلی والی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے تلخ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ زیادہ بہتر ہے. سو اس میں یہ ڈفرنس پہلی چیز آ گئی. اور دوسری بات یہ کہ جو پچھلی والی حدیث تھی وہ پہلی ارلیئر پارٹ آف اسلام کی ہے، اور یہ لیٹر پارٹ آف اسلام کی ہے. تیسرا اس میں ڈفرنس کیا آ رہا ہے کہ اس حدیث کے اندر نماز کا ذکر نہیں ہے. پچھلی حدیث میں تھا کہ نماز کے دوران اگر کوئی شخص اپنے آپ کو چھو لیتا ہے اس خصوصی عضو کو تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر آپ کو ایک ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں کہ ایک ارلی اسلام کی ہے، ایک لیٹ اسلام کی ہے. ایک جو ہے اس کے اندر نماز کا ذکر کیا، دوسرے میں نماز کا ذکر نہیں ہے. جنرل ہے کہ اگر کوئی نارملی بھی وضو کی حالت میں نماز سے باہر بھی ہاتھ لگا لیتے تو کیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں. اچھا، اب اس کے اوپر ہم جو رولنگز ہیں وہ تین طرح کی رولنگز ہیں اس کے اندر. آپ کو تینوں، مطلب اس میں ہاں، نہیں اور مے بی، یہ تینوں ملیں گی. لیکن
सबसे पहली चीज़ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या रूलिंग्स हमें मिलती हैं। पहली रूलिंग जो कुछ उल्मा हैं, जिसमें इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, वो कहते हैं कि चाहे नमाज के अंदर हो या चाहे नमाज के बाहर, अगर कोई शख्स अपने आज़ाए खुसूसा को हाथ लगा लेता है, और इसमें बार बार मैं आपको ये कहती हूँ कि आज़ाए खुसूसा का मतलब थाइज या इनर थाइज या पेट या आपके हिप्स नहीं है, ये स्पेसिफिक उस ऑर्गन की बात हो रही है। कि वो कहते हैं कि अगर किसी ने हाथ लगा लिया तो वज़ू टूट जाएगा। ये इमाम शाफी, इमाम बुखारी, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल, इनका ये व्यू है। अबू हनीफा रहीमुल्लाह जो हैं, वो कहते हैं और ये जो बेसिकली यस कह रहे हैं कि यस इट ब्रेक्स, वो बेसिकली बुशरा जो हैं सहाबिया, उनकी हदीस जो हदीस नंबर 68 है, ये जो पिछली वाली ये वाली हदीस है, इसको एग्री कर रहे हैं और इसको ये कह रहे हैं कि हम पिछली वाली हदीस जो है वो प्रॉबली वो हो गई, मनसूख हो गई है, या क्योंकि ये बाद में ली गई है तो हो सकता है कि इसका हुक्म बाद में आया हो। यानी ऑब्वियसली शरीयत आहिस्ता आ रही थी, स्लोली एंड ग्रेजुअली वही आती थी और आहिस्ता आहिस्ता अहकामात आ रहे थे। तो ये क्योंकि बाद की हदीस है और जो तल्क इब्न अली वाली है वो पहले की हदीस है, तो इमाम शाफी वगैरह ने जो बुशरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली हदीस है उसको उन्होंने कहा कि ये लेटर पार्ट ऑफ रिलीजन में आई है और ये बाद की हदीस है, तो हम इसको लेंगे। जो अबू हनीफा है रहीमुल्लाह, उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं टूटता, क्योंकि जो तल्ख बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस है उन्होंने उसको प्रेफर किया। और उन्होंने कहा कि बुसरा की हदीस के मुकाबले में, क्योंकि जो बुखारी थे, इमाम बुखारी, उनके टीचर ने तल्ख बिन अली वाली जो हदीस है उसको ज़्यादा प्रेफर किया था। तो अबू हनीफा ने कहा कि नहीं, वज़ू नहीं टूटेगा अगर आप टच कर लेते हैं, चाहे नमाज में या चाहे नमाज के बाहर। अगर वज़ू है आपका और आप अपने स्पेसिफिक ऑर्गन को टच कर लेते हैं तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। अब चक्कर ये है कि अगर आप ये सोचें कि अगर किसी का वजू टूट जाता है हाथ लगाने से, अब लेट्स अज्यूम कि वो नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते में होता है कि कभी खारिश होगी आपको स्पेसिफिक टांगों के बीच में किसी एरिया के अंदर, तो अब आपने नमाज के बीच में अगर वहाँ खारिश कर लिया, आपको खारिश हो रही थी, जोर की खारिश हो रही थी, या कीड़े ने काट लिया या कोई इस किस्म का मसला हो गया कि आपको इचिंग शुरू होगी, तो वहां पर अगर खारिश कर ली तो इसका मतलब ये कि अगर हम ये कहते हैं कि वजू टूट जाता है तो फिर तो नमाज के बीच में वजू टूट गया, और वजू टूट गया तो इसका मतलब ये कि नमाज टूट गई, तो अब आप जाके दोबारा नमाज पढ़ें। सो इस केस में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए आज से कि अगर नमाज के बीच में आपने खारिश कर ली सोचे समझे बगैर, और या बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है कर ली, तो आपकी न वजू और नमाज दोनों टूट गए और आपको दोबारा करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई लेट्स अज्यूम, अगर हम ये कहते हैं कि हाथ टूट जाता है, तो उसमें क्या एक और नुकसान हो गया कि कोई खातून है, जैसे अब की बहुत सारी खवातीन होती हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 4 5 बच्चे जो हैं वो साल साल के गैप से होते हैं। अब वो सारे जो है, सर्दी का मौसम है, खातून ने जल्दी जल्दी जोहर की नमाज, असर की नमाज भी पढ़नी है, और आपको पता है कि सर्दियों में दिन छोटा होता है। तो अब लेट्स अज्यूम कि वो एक बच्चे का डायपर चेंज कर रही हैं या एक को वॉशरूम लेके गई, उसके कपड़े उतारे, फिर उसको वॉशरूम धुलाया, फिर उसको वापस पहनाया, इतने में दूसरे की बारी आ गई, तीसरे की। तो वो खातून जो है, अगर हर बच्चे को धुलाने के बाद उनका वजू टूट जाएगा, तो क्योंकि वो हाथ लगा रही है ना, अब ये अपने और दूसरे की बात नहीं हो रही, फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक सिनेरियो प्रेजेंट कर रही हूँ कि इससे क्या होगा कि दिक्कत होगी, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। जो अपने आप को कर रहा है खारिश, अगर उसने नमाज में कर ली है तो उसकी वजू टूट जाएगा, उसको दोबारा करके आना पड़ेगा। और अगर वो बच्चे का भी चेंज कर रही हैं तो उसमें भी दिक्कत होगी। तो एक उलमा का जो ग्रुप है वो कहता है कि हाँ जी टूट जाती है और वजू करना है। अबू हनीफा जो है वो तल्क बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वाली जो हदीस है उसको प्रेफर करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं टूटता, हाथ लगाने से नहीं टूटता। अब ये भी जो सिचुएशन है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट इस तरह है कि अगर हम कहें कि हर हालत में नहीं टूटेगा, तो फिर क्योंकि जो बुशरा वाली हदीस है वो भी सही हदीस है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हाँ कहते हैं तो हम तल्क इब्न अली वाली हदीस को रिजेक्ट कर रहे हैं, और अगर हम नहीं कहते हैं तो हम बुशरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली हदीस को रिजेक्ट कर रहे हैं। और दोनों हदीसें जो हैं वो पांचों किताबों में मौजूद हैं और सही हदीस हैं। तो एक को लेने के चक्कर में हमें दूसरी हदीस को रिजेक्ट करना पड़ा है, जो कि मतलब इतना प्रेफरेबल वो नहीं है, हरकत नहीं है। तो इसके अंदर फिर कुछ उलमा ने दोनों अहादीस को कंबाइन करने के लिए एक ऑप्शन ये निकाली कि बैरियर अगर बीच में हो वर्सेस बैरियर ना हो, यानी अगर कोई शख्स कपड़े के ऊपर से खारिश कर रहा है तो क्योंकि वो डायरेक्ट टच करना नहीं है इसलिए उससे वजू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ बीच में नहीं है, डायरेक्ट टच कर रहा है, तो फिर टूट जाएगा। एक ये ऑप्शन कुछ उलमा ने दोनों जो हदीसें हैं उसको कंबाइन करने की दी। लेकिन इसमें जो सबसे अथेंटिक है और जो करंट टाइम्स में
सबसे ज़्यादा सही समझा जाता है वो है शेख उथैमीन जो रहीमुल्लाह थे, उनकी जो बुलूगुल मराम की शरह है उसमें उन्होंने इसको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इन्होंने दोनों हदीसों को कंबाइन करके ये बात कही कि अब मैं वापस आपको पीछे लेके चलती हूँ। इस हदीस में जो मैंने अंडरलाइन किया था, ये देखें, इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ ए बॉडी, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। तो जो शेख हैं उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स अपने स्पेसिफिक प्राइवेट पार्ट को शहवत के साथ हाथ लगाता है, यानी लस्टफुल डिज़ायर के साथ हाथ लगाता है, तो उसका वज़ू टूट जाएगा। और अगर वो सिर्फ ऐसे, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, यानी जैसे अगर आपके घुटने पे खारिश हुई और आप अपने घुटने पे खारिश कर रहे हैं, तो घुटने पे खारिश करने से कोई शहवत नहीं बिल्ड होती, ठीक है। या अगर आपकी कमर पे खारिश होगी या सर में खारिश होगी, तो अगर आप उस तरह से, जैसे या आप अपने चीक्स को टच कर रहे हैं, अपने कान को टच कर रहे हैं, तो उस अगर उस तरह से बगैर शहवत के अगर आपने अपने स्पेसिफिक पोर्शन को टच कर लिया जिसमें कोई लस्टफुल डिज़ायर नहीं थी, तो आपका वजू नहीं टूटेगा। क्योंकि तल्क बिन अली वाली हदीस, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ योर बॉडी, यानी अगर जिस्म के बाकी हिस्सों को जैसे तुम छूते हो उसी तरह अगर उसको भी छू लिया जाए तो वजू नहीं टूटेगा। लेकिन बुसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अन्हा वाली जो है उसमें यह है कि अगर शहवत से छू लिया तो वज़ू टूट जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि जैसे ये तो मर्द की मतलब इसमें जो ऑर्गन है वो मर्द का ऑर्गन का नाम लिया गया है। तो अगर मर्द शहवत से हाथ लगाएगा तो उसमें से आप ये देखें कि जो हमने मनी और मज़ी वाली चीज़ पढ़ी थी, तो मज़ी निकलने का चांस है। जब मज़ी निकलेगी तो उससे क्या होगा, आपका जो शख्स है उसका वज़ू टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये कि इस दोनों हदीसों को कंबाइन करने के लिए जो सबसे आप समझें कि अथेंटिक और स्ट्रॉन्ग व्यू है वो ये कि अगर कोई शख्स अपने खसूसी जो पार्ट है उसको लस्ट के बगैर अपने बाकी जिस्म के हिस्सों की तरह, जैसे बाकी जिस्म के हिस्से को हाथ लगाता है उस तरह अगर उस हिस्से को हाथ लगाएगा तो उसका वजू नहीं टूटेगा। अब अगर आप ये सोचें कि जो तल्क इब्न अली वाली हदीस थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाली, उसके अंदर नमाज का भी जिक्र था। तो नमाज में अगर आप ये देखें कि नमाज के अंदर ऑब्वियसली किसी को शहवत के ख्यालात तो नहीं आएंगे ना। तो मतलब इतना सेंसिबल तो हर बंदा है, जो ख़राब से ख़राब भी होगा वो जब नमाज के लिए खड़ा होगा तो उसको शहवत के ख्यालात नहीं आएंगे, वो ऑब्वियसली उसको अल्लाह का डर होगा माइंड। तो पहली चीज़ ये कि नमाज में अगर कोई हाथ लगा लेगा तो उसको शहवत के ख्यालात नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि इवन ये वाला ओपिनियन अगर आप ये देखें, ये जो कुछ उलमा ने बैरियर का कहा था कि अगर बीच में कपड़ा होगा तो नमाज में ऑब्वियसली सतर तो कवर है ना, सतर खोल के तो कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। और अगर उसने कपड़े, ट्राउजर या चादर या कुछ भी, लुंगी, तहमद कुछ भी पहना हुआ है, निकर निकर नहीं, मतलब थोड़े से लंबे शॉर्ट्स पहने हुए हैं घुटने कवर करके, मर्द की बात हो रही है, तो अगर उसने वो पहने हुए हैं तो अब वो ट्राउजर के अंदर हाथ डाल के तो खारिश नहीं करेगा ऑब्वियसली, वो नमाज की हालत में, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी भी तो वो ऊपर से करेगा। तो उस केस में एक तो ये कि शहवत नहीं है, दूसरी चीज़ ये कि ऑब्वियसली कपड़े का बैरियर भी होगा बीच में। लिहाजा जो सबसे बेहतर ओपिनियन इन सारे उल्मा के अंदर है वो शेख उथैमीन का इस लिहाज से है क्योंकि उन्होंने बगैर किसी हदीस को रिजेक्ट किए, बजाय इसके कि तल्क इब्न अली या बुसरा बिनते सफ़वान वाली में से किसी की भी हदीस को रिजेक्ट किया जाता कि एक को मान के दूसरे से इनकार कर दिया जाता, उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया। और दोनों को कंबाइन करके बड़ी आप समझें कि एक लॉजिकली बात और प्लस ऐसी बात जो कि इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान कर दी, ये वाली, तो वो पेश कर दी। सो लिहाजा इस रूलिंग को मद्देनज़र रखते हुए पहली चीज़ ये कि अगर किसी पर्सन ने या किसी भी इंसान ने अपने, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द, उसने अपने ख़ास उज़ू को अगर छू लिया है तो मुस्तहब है कि वो वज़ू कर ले। मुस्तहब से क्या मुराद होती है कि फ़र्ज़ नहीं है। अगर वो वज़ू कर लेता है तो उसको सवाब मिलेगा, अगर नहीं करता तो नुकसान नहीं है, ठीक है। नफली आप एक समझें कि वॉलंटरली हो गया ये। तो अगर तो कोई करना चाहता है तो वो कर ले, अगर नहीं करता तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने ख़ास उज़ू को लस्ट यानी शहवत के साथ हाथ लगाता है तो फिर उसका वज़ू टूट जाएगा और उसको वज़ू करना फ़र्ज़ हो जाएगा, उसके बगैर उसकी नमाज नहीं होगी। तीसरी चीज़ इसमें हम ये समझ आती है कि क्योंकि ख़ास उज़ू की बात हुई थी सिर्फ स्पेसिफिक उस पोर्शन की, तो मर्दों में अगर वो टेस्टिस को हाथ लगा लेते हैं अपने, या हिप्स को हाथ लगा लेते हैं, या ख़वातीन भी अपने जो थाइज़ का एरिया है या पेट के नीचे वाला एरिया या हिप्स को हाथ लगा लेती हैं, तो उससे उनका वज़ू नहीं टूटेगा। ये स्पेसिफिक बिल्कुल टारगेट उस जगह की बात हो रही है। तीसरी चीज़ ये कि इसी से फिर रूलिंग ये निकलती है कि अगर बच्चों के डायपर चेंज कर रहे हैं तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा क्योंकि बच्चों के साथ शहवत का मामला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे, आप ऑब्वियसली आप माँ हैं, बड़ी बहन हैं, खाला हैं, आप उनको वॉश कर रही हैं, आप उनको धुला रही हैं, तो वज़ू नहीं टूटेगा।
इसी तरह बहुत सारे घरों में इस तरह होता है कि बूढ़ी माँ हैं, बेड रिडन मदर्स हैं, जिनका ख्याल उनकी बेटियां रख रही होती हैं, या बेड रिडन फादर हैं, या कोई ऐसे हैं जो हैंडीकैप हैं, नाना हैं, दादा हैं, जिनको वॉशरूम लेके जाना होता है, जिनको आपने उनका पैम्पर या जो अडल्ट डायपर्स हैं वो चेंज करने, या उनके कपड़े चेंज करने होते हैं। कभी कुछ लोगों को रैशेस पड़ जाते हैं, जैसे जो जिन्होंने बूढ़े और बच्चों दोनों को डील किया उनको पता है कि वो रैशेस पड़ जाते हैं कभी कभी अंडर लेग्स वाले एरिया में। तो वहाँ कोई क्रीम लगानी है, वहाँ कोई दवा लगानी है, मरहम करना है कोई। तो इस तरह के सारे केसेस में क्योंकि शरीयत जो है वो आसानी करती है। तो इसमें जो फाइनल आपने वर्ड ये लेना है कि अगर शहवत से नहीं है तो वजू नहीं टूटता। यानी ऑब्वियसली अगर कोई अपनी माँ को अंडर लेग्स, जो कि माँ बेड रिडन है और उनको वहाँ पर बेड अल्सर्स बन गए हैं या कोई इस किस्म का मसला है और वो दवा लगा रही है, तो ऐसी केस में उसका वजू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आप सेफ साइड पे अपना वजू दोबारा करना चाहते हैं तो ये मुस्तहब है, इसका आपको सवाब मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप एक काम अपनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी दफ़ा आप अगर ये देखें, जैसे गायनी के वार्ड में जो लेबर रूम होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे साथ जो कोलीग्स होती थी गायनी की, जो होती थी गायनकोलॉजिस्ट, वो ऑब्वियसली उनको विजाइनल एग्जामिनेशंस वगैरह बहुत करने होते हैं। ठीक हो गया। तो अब लेट्स अज्यूम कि अगर बहुत पेशेंट है और वो खातून बस जल्दी जल्दी, ऑल्दो कि वो उसके अंदर बैरियर वाली चीज़ भी आ जाएगी क्योंकि ग्लव्स पहन के हो रहा होता है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर हम ये कहते हैं कि वजू टूट जाता है, तो फिर अगर ऐसी गायनोकोलॉजिस्ट है जो बेचारी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रही है और उसको एग्जामिनेशन भी करना है, फिर उसको नमाज में दिक्कत हो जाएगी कि वो कहेगी कि अच्छा मैं जाके वजू करूँ और फिर मैं आके नमाज पढ़ूँ। तो इस किस्म की चीज़ों में ये वाली जो रूलिंग है ये सबसे आप समझें कि प्रैक्टिकल रूलिंग भी है, और इसमें हम दोनों हदीसों को कवर कर रहे हैं, हम किसी हदीस को रिजेक्ट नहीं कर रहे। और इसमें इसकी दलील भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यानी उनके अल्फाज से ही हम ले रहे हैं। तो लिहाजा ये जो शेख उथैमीन वाली ये हदीस है, ये जो तरीका है, सॉरी, ये जो दोनों को कंबाइन करके रूलिंग देने का, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे प्रैक्टिकल फी ज़माना तरीका है। और वही बात कि अगर आपको शक है, फिर भी शक से मुराद ये है कि अगर आपको फिर भी दिल में फील होता है कि अच्छा मुझे कर लेना चाहिए, तो वो मुस्तहब है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सो आई होप कि ये दोनों हदीसें आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, बार बार आता है कि अगर डायपर चेंज कर दें या कोई इस तरह का काम करें तो क्या वजू टूट जाएगा। इसी तरह अगर किसी मर्द को ये पता है कि उसको अगर दवाई लगाई जाएगी उस जगह पे, यानी मर्द अगर खुद भी अपने आप को उस जगह पे दवा लगा रहा है, कोई मसला है, कोई दाने निकले में, कोई इन्फेक्शन हो गया, और उसको ये पता है कि मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे शहवत की फीलिंग होगी, तो फिर वो अपना वजू रिफ्रेश कर ले। उसमें ये कि टू बी ऑन सेफ साइड, उसको आइडिया है, क्योंकि हर शख्स को अपने मिजाज का आइडिया होता है। तो अगर उसको ये लगता है कि मैं यहाँ पर या इवन नहाते हुए भी उसको फील हो रहा है, तो फिर वो अपना वजू रिफ्रेश कर ले। ठीक हो गया। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसमें वर्ड्स का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि आपको ये चीज़ समझाना कि ये ख़ास जगह की बात हो रही है, ये बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा अगर हमने हिप्स पे खारिश कर ली, या हिप्स पे कोई हमने कोई क्रीम लगा ली या स्क्रब कर लिया या कोई भी चीज़ कर ली, तो क्या हमारा रोज़ा टूट जाएगा, सॉरी रोज़ा नहीं, वज़ू टूट जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हमारी दो हदीसें कवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं अगली हदीस पे, हदीस नंबर 69। हाँ जी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको नमाज में कै आ जाए, या नक्सीर फूट पड़े, या पेट के अंदर की चीज़ मुंह के रास्ते से बाहर आ जाए, या मज़ी का खुरूज हो जाए, तो इसे नमाज से निकलकर वज़ू करना चाहिए और जहाँ से नमाज छोड़ी थी इसी पर बिना कर ले, बशर्त ये कि इस दौरान में इसने गुफ्तगू ना की हो। इब्न माजा ने इसे रिवायत किया है और अहमद ने इसे ज़ईफ़ करार दिया है। ठीक हो गया। अब ज़ईफ़ हदीस है, मैंने आपको बताया था, बहुत दफ़ा हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ज़ईफ़ हदीस के पीछे भी पर्पज़ होता है। रैंडमली इब्न हजर ज़ईफ़ हदीस नहीं डालते, इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर करना। ये हदीस को डालने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो जाए कि ये सारी चीज़ें वज़ू नहीं तोड़ती हैं, ये ज़ईफ़ हदीस है। और जब इसकी हम रूलिंग पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस हदीस को पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें, ये जो चार चीज़ें दी हैं इनमें से कौन सी चीज़ें वज़ू नहीं तोड़ती और कौन सी तोड़ती हैं। दूसरा ये कि इसके अंदर एक और हमें बात पता ये चलती है, क्योंकि ये ज़ईफ़ हदीस है तो इसको पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि कभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड मैसेज में ये हदीस आए और उसके अंदर आप ये पढ़ें कि अच्छा अगर किसी का वज़ू टूट जाती है और उसको वज़ू टूटने के बाद नमाज
के लिए वजू करके वो दोबारा आता है, तो इस हदीस के हिसाब से जहाँ से नमाज टूटी होती है वहीं से उसने आगे कंटिन्यू करनी होती है। तो अगर ये हदीस आपके पास व्हाट्सएप में आए और आपको इसका स्टेटस ना पता हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो इब्न माजा की हदीस है और इसके अंदर ये लिखा है कि जहाँ से मेरी नमाज टूटी थी मुझे वापस आके वहीं से शुरू करनी है, पीछे वाली नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ये दूसरा पॉइंट आपको ये क्लियर होएगा। तीसरा पॉइंट अभी मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि इसमें बात ना करने का जिक्र किया गया है, यानी ये कहा गया है कि इस दौरान में इसने किसी से गुफ्तगू ना की हो। तो इस हदीस के ज़ईफ़ होने की, वैसे तो चेंज और बाकी सारी चीज़ों में तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके ज़ईफ़ होने का एक पहलू आप ये भी देख लें हदीस के, कि ये जो हज़रत आयशा के मतलब ऑब्वियसली ये ज़ईफ़ हदीस है, तो वो कहा ये जा रहा है कि यानी ये जहाँ पर नमाज टूटी है वहीं से आके वो दोबारा शुरू कर लिए, बजाय इसके कि सॉरी बशर्तिये इस दौरान में इसने गुफ्तगू ना की हो। यानी अगर उसने रास्ते में, लेट्स अज्यूम, इमेजिन करें सिचुएशन के किसी का इनमें से किसी चीज़ से वजू टूट गया, और रूल टूटेगा या नहीं वो तो मैं भी आपको अगली साइड में बताती हूँ, लेकिन टूट गया और वो भागा भागा जो है वो वजू करने जा रहा है बाथरूम जमात से निकल के, और रास्ते में उसको कोई बंदा जो मस्जिद के दरवाजे से अंदर घुस रहा था उसने सलाम कर लिया और उसने भूले से उसको जवाब दे दिया वालेकुम सलाम, तो इसका मतलब ये कि उसकी नमाज बातिल हो गई। जो वो आधी जाके उसने वापस कंटिन्यू करनी थी अब वो नहीं कर सकता, अब उसको नए सिरे से नई नमाज पढ़नी होगी। तो सोचने की बात यह है कि अगर नमाज में जो थी उसकी कंटिन्यू कर रही थी और अगर उसने सलाम का जवाब दे दिया, किसी से बात कर लिया, तो नमाज इनवैलिड हो गई जो उसने पहले पढ़ ली है। तो क्या बात करना ज़्यादा बड़ी चीज़ है नमाज को इनवैलिडेट करने वाली, या मज़ी का निकलना जो जिससे वज़ू ही टूट गया वो ज़्यादा इनवैलिडेट करेगी? तो इसमें से हम एक और रूलिंग निकालेंगे कि क्या नमाज में बात करने से नमाज टूटती है या नहीं। ठीक है, तो ये मैं भी आपको बताती हूँ। चार चीज़ें इसमें से हम सीखेंगे। पहली चीज़ ये कि अच्छा एक और चीज़, सॉरी मैं पीछे आपको बता दूं, ये जो पेट के अंदर की चीज़ मुंह के रास्ते से बाहर आ जाए। अब आप ये सोचेंगे कि एक वर्ड यूज़ हुआ इसमें, कै कै कहते हैं वॉमिटिंग को। ठीक है, नक्सीर हम सबको पता है, जो नाक में से खून आने लग जाता है। स्पेशली गर्मियों में कुछ लोगों को मसला होता है कि उनकी नाक में से खून एकदम से आने लगता है, कोई दर्द तकलीफ नहीं होती लेकिन एकदम से नक्सीर फूट जाती है और नाक में से खून आने लग जाता है। छोटे यंग बच्चों में ज़रा ज़्यादा ये मसला होता है। और तीसरी चीज़ इन्होंने कहा, मज़ी भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो जो फोर्थ चीज़ है वो पेट के अंदर की चीज़ मुंह के रास्ते से बाहर आ जाए। ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है कि जब आप ये देखें कि कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाती है या एसिडिटी हो रही होती है, तो एक डिकार आती है, बर्प आती है, और ऐसा लगता है कि पेट का खाना जो है ना वो मुंह में चढ़ आया है और बड़ा एसिडिक सा होता है, मिर्चें लग जाती हैं। सो ये उसकी बात हो रही है कि जो पेट की सिक्रीशंस और जो खाना और एसिड है वो कभी कभी डिकार के साथ ऊपर चढ़ाता है, मुंह में आ जाता है, और फिर वो मुंह से बाहर तो नहीं आता, क्योंकि जब मुंह से बाहर आ जाता है वो तो उल्टी हो जाएगी, लेकिन वो मुंह के अंदर तक आ जाता है और आपको बकायदा हलक में मिर्चें लगने लग जाती हैं और जैसे तेजाबियत वाली फीलिंग होती है। तो ये उसके बारे में बात हो रही है। यानी इस हदीस में आपको चार चीज़ों की रूलिंग जो है, ज़ईफ हदीस है ये, कि वॉमिटिंग, नाक से खून आना यानी नक्सीर, और जो खट्टी डिकारें आती हैं जिसमें वो खाना ऊपर चढ़ाता है, और मज़ी, ये चार चीज़ों की बात हो रही है। सो लिहाजा इसके अंदर आपको पहली रूलिंग ये मिल रही है कि उल्टी से आपका वजू नहीं टूटता। ठीक है, दूसरी रूलिंग ये है कि जो नाक से खून निकलना है, अच्छा ये जो ये वॉमिटिंग और नोज ब्लीड है ना, ये इससे क्यों नहीं टूटता, ये अभी आपको इंशाल्लाह जो आगे प्रोबेबली कल जो मैं आपको हदीस पढ़ाऊंगी, या हो सकता है आज ही हम पढ़ें, उनमें मैं फिर आपको पढ़ा दूंगी कि इनकी रूलिंग क्या निकलती है, क्यों हम कह रहे हैं कि वॉमिटिंग से वजू नहीं टूटता। वॉमिटिंग से वजू नहीं टूटता, नाक से खून आने से वजू नहीं टूटता, और खट्टी डिकारें या जो खाना ऊपर चढ़ के हलक तक आ जाता है उससे वजू नहीं टूटता। यानी इन तीन चीज़ों से वजू नहीं टूटता। लेकिन मज़ी की हमने बात की थी कि मज़ी जो है उससे वजू टूट जाता है, नजिस भी होती है, नापाक होती है, कपड़ों पे लग जाए, जिस्म पे लग जाए, आपको धोना भी है, और प्लस जो है उसके साथ उसको आपने वजू भी करना है। और ये इसमें आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लास्ट वीक पढ़ाई थी हदीस, जिसमें उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन पूछवाया था, और वो गुसल करते जाते थे मज़ी के निकलने से। उनको ये नहीं पता था कि मज़ी के साथ जो है अगर खुरूज हो तो फिर सिर्फ वजू टूटता है, गुसल की जरूरत नहीं पड़ती। पहली रूलिंग आपको ये समझा दी हमने। सेकंड रूलिंग जो है वो ये कि अगर उल्टी हो गई है नमाज की जगह पे या नक्सीर फूट गई है, तो ऑब्वियसली नमाज टूटी नहीं है, वजू टूटा नहीं है, लेकिन इस हालत में आपको नमाज पढ़ते रहना मुश्किल हो जाता है। अब किसी को उल्टी होगी तो वो नमाज कंटिन्यू कैसे करेगा, उसका कपड़े भी गंदे होंगे, उसका मुंह भी गंदा हो गया, ऑब्वियसली उल्टी उसने राइट या लेफ्ट या सामने ही की होगी तो वो जगह भी स्मेली होगी। इसी तरह अगर किसी की नक्सीर फूटी हुई है तो ऑब्वियसली नक्सीर फूट गई है, तो अब वो
खून को देखेगा, खून कपड़ों पे गिरेगा, बाकी सारी जगहों पे गिरेगा। तो ऐसी केस में जब ये सारा मसला हो जाए तो फिर जब आपने वापस नमाज पढ़े, पहले तो अपना मुंह वगैरह साफ करें, अपने आप को सेटल डाउन करें, और उसके बाद नमाज की जो जगह है जहाँ पर अगर वो नीचे गिर गई है, उल्टी गिर गई है, या जो भी चीज़ खून वगैरह गिरा है, तो उसको भी जगह को साफ करना ज़रूरी है। यानी वो वॉमिटिंग जो है, वो हमने जो नजासत वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि वॉमिटिंग नापाक नहीं है लेकिन गंदी है, क्योंकि स्मेल है उसकी। तो जगह को, अपने कपड़ों को, अपने मुंह वगैरह को साफ कर लें। इसमें एक और चीज़ हमें ये मिलती है, और नमाज जो है ना, ये जो फोर्थ रूलिंग है मैं आपको पहले बता दूं, याद रखिएगा, नमाज जो है वो जहाँ से टूटी है वहीं से दोबारा नहीं शुरू करनी है। नमाज जो है वो आपकी जैसे ही, यानी अगर आपने सलाम फेरने से, आप समझे एक तरफ आपने सलाम फेरा है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहा है, और दूसरी तरफ सलाम फेरने से पहले वजू टूट गया, तो आपकी पूरी नमाज, यानी अगर आप 4 फर्ज पढ़ रहे हैं तो आपके चारों फर्ज जो हैं वो इनवैलिड हो गए, आपको वो चारों फर्ज दोबारा पढ़ने हैं। ठीक है, ये सेम रूलिंग जो है वो इंशाल्लाह जब हम रोज़े का बाब पढ़ेंगे तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि अगर आपका रोज़ा है और रोज़ा अजान मगरिब की होने से 1 मिनट पहले आपको पीरियड्स हो गए, तो आपका रोज़ा टूट गया। ठीक है, वो रोज़ा काउंट नहीं होगा, और आपका 1 मिनट पहले आप अफ्तारी, अगर आपका रोज़ा टूट गया, आपको पीरियड्स हो गए, तो आप 1 मिनट पहले रोज़ा खोल लें, क्योंकि आपका रोज़ा टूट गया है। तो इबादत जो है वो जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब जहाँ तक शरई तौर पे उसकी लिमिट नहीं है, जब तक वो पूरी नहीं होगी, अगर उससे पहले वो टूट गई उसके टूटने वाली चीज़ों से, अगर आपका वजू टूट गया तो ऑब्वियसली नमाज टूट गई। इसी तरह अगर आपको पीरियड्स हो गए तो आपका रोज़ा टूट गया। तो अगर इबादत कंप्लीट नहीं हुई तो फिर आपको वो इबादत पूरी करनी पड़ेगी। पूरी से मुराद ये कि वो जो रोज़ा आपका 1 मिनट पहले टूट गया था वो पूरे दिन का रोज़ा आप रखेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि अगर दोपहर 3 बजे आपको पीरियड्स हो गए थे और शाम को 6 बजे अफ्तारी होनी थी तो आप 3 घंटे का रोज़ा रखेंगे, आप वो पूरे दिन का रोज़ा रखेंगे। लिहाजा अगर नमाज किसी की टूटती है वजू टूटने की वजह से, तो अगर आप 2 सुन्नत पढ़ रहे हैं या 3 फर्ज पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप पूरी पढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि अगर आपने 2 फर्ज पढ़ के और बीच में आपका तशहुद के टाइम पे वजू टूट गया था तो आप तशहुद से वापस आके तीसरा और चौथी रकात पढ़ेंगे। नो, आप उसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक हो गया। और चौथी चीज़ इसमें हमें ये पता चलती है कि बोलने से नमाज टूट जाती है, लेकिन अगर कोई बोलने से मुराद है कि आप बातें करना शुरू कर दें नमाज में तो उससे नमाज टूट जाएगी। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटली बोल पड़ता है नमाज में, एक्सीडेंटली से मुराद क्या है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, घर में अकेले नमाज पढ़ रही हैं, इतने में आपके हस्बैंड या आपके अब्बू या कोई छोटा बच्चा या कोई भी एंटर हुआ और उसने अस्सलाम वालेकुम बाजी कह दिया, और बाजी ने जो है वो एक्सीडेंटली उसको वालेकुम कह दिया, तो अब ये अनइंटेंशनल है, क्योंकि हम नेचुरली हम यूज टू हैं कि हमें जब सलाम किया जाता है तो हम वालेकुम सलाम कहते हैं। या आप नमाज पढ़ रहे हैं और कमरे में किसी को छींक आ गई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो आपने साथ में उसको दुआ दे दी, यरहमुकुल्लाह कह दिया आपने। ठीक है, तो ये आपने अनइंटेंशनली कह दिया। या क्योंकि खुद तो अगर आपको नमाज में छींक आती है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, लेकिन आपने किसी और को जवाब दे दिया उसकी बात का, या किसी और को आपने कह दिया एक्सीडेंटली, तो नमाज नहीं टूटेगी। एक्सीडेंटली की बात हो रही है, अगर जानबूझ के कोई बात करेगा तो नमाज टूट जाएगी। सो ये 4 रूलिंग्स जो हैं वो आपको इसमें से मिल जाती हैं। अब आ जाते हैं हम जी अपनी 70, हमारी 2 हदीसें रह गई। 70 नंबर, यस, 70 नंबर हदीस है। इस हदीस से आपको अगला वज़ू ब्रेकर मिलेगा। यानी पिछली हदीस से हमें वज़ू ब्रेकर क्या मिल गया कि अगर नमाज में कोई बात करता है तो जो है ना वो आपकी नमाज टूट जाती है। बेसिकली वज़ू तो नहीं टूटेगा, नमाज टूट जाएगी। अ, अगर हम पीछे जाए, इसको मैं एंड में आपको रिव्यू करा दूंगी कि आज हमने क्या कौन कौन से नए वजू ब्रेकर पढ़े हैं। ये हम हदीस ले लेते हैं, इसमें हमें पता चलेगा कि जो ऊंट का गोश्त है वो खाना वजू ब्रेकर है। सो इस हदीस के अंदर जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस है। इससे रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या मैं बकरी का गोश्त खाऊं तो बाद में वजू करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दिल चाहे तो कर लो। इस शख्स ने फिर अर्ज किया, और ऊंट के गोश्त से? फरमाया, ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना चाहिए। ठीक है, और ये सही मुस्लिम की हदीस है और सही हदीस है। तो लिहाजा इसमें ये पता चलता है कि ये शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मटन या बीफ या इस टाइप का जो भी कोई हलाल जो जानवर है वो अगर आप खाते हैं तो उससे वजू नहीं टूटता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम वजू करना चाहो तो कर लो, बट टूटता नहीं है। अगेन वही बात की मुस्तहब है, अगर करेंगे तो वजू इबादत है, सवाब मिलेगा, लेकिन अगर नहीं करते तो वजू टूटा नहीं। अगर आपका पहले वजू है तो वो मटन या बीफ खाने से टूटेगा नहीं। लेकिन अगर उसने पूछा कि ऊँट का गोश्त खाएं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसके बाद तुम्हें वजू करना चाहिए। अब ख्याल ये रखना है कि यहाँ पर कैमल मीट यानी ऊंट के गोश्त की बात हो रही है,
تو اب آپ اس کی جو رولنگز ہیں ان کو سمجھیں. یہ جو میں نے آپ کو الٹی وغیرہ والی رولنگز اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھائی تھی، اس کو ہم آگے آگے اب جو آنے والی حدیثیں اس کے اندر آپ کو یہ باتیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. پہلی رولنگ ہمیں اس میں یہ ملتی ہے کہ اونٹ کا گوشت، چاہے آپ نے اس کے سٹیکس کھائے ہوں، چاہے آپ نے اس کا قورمہ بنوایا ہو، چاہے آپ نے اس کے ٹکے بنوائے ہوں یا چپلی کباب بنوایا ہو، وٹ ایور، آپ نے اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لہٰذا وضو کر کے دوبارہ، یعنی کہیں بھی آپ پارٹی انجوائے کر کے آئیں تو اس کے بعد وضو کریں اونٹ کے گوشت کی، اور اس کے بعد نماز پڑھیں. وضو قائم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے برعکس، اگر آپ نے اونٹ کے گوشت کا شوربہ کھایا ہے، یعنی گوشت نہیں کھایا، شوربہ کھایا ہے، یا اب مجھے نہیں پتا کہ اونٹ کا سوپ بنتا ہے یا نہیں، لیکن اگر بنتا ہے تو اگر آپ نے اونٹ کا سوپ پی لیا لیکن گوشت نہیں کھایا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. شوربے سے نہیں ٹوٹے گا، سوپ سے نہیں ٹوٹے گا، گوشت سے ٹوٹے گا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اونٹ کا دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی پرائمریلی فوکس آپ نے گوشت پہ ہی رکھنا ہے کیونکہ ورڈ گوشت کا یوز ہوا ہے. تیسری چیز آپ کو یہ پتہ چلے گی کہ اگر کسی کا وضو ہے، وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر وضو ہے اور پھر بھی وہ دوبارہ، کیونکہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا ورڈ یوز کیا، اف یو وش سو، یعنی اگر کسی کا وضو ہے اور وہ دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو یہ مستحب ہے، اس کا اس کو ریوارڈ ملے گا کیونکہ وضو کرنا عبادت ہے اٹ سیلف. اس کی ہم نے یہ پڑھا تھا، آپ کو پچھلی حدیثوں میں یاد ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت کے لوگ ہیں وہ چمکتے ہوئے ہاتھوں اور چہرے اور پاؤں کے ساتھ آئیں گے وضو کے اثرات کی وجہ سے. سو یہ کہ یہ اٹ سیلف عبادت ہے، لہٰذا اگر کوئی کرنا چاہے، اس کا وضو ہے بٹ وہ پھر بھی ٹوٹے بغیر اگلا دوبارہ وضو کرنا چاہے تو یہ پرمیسیبل ہے، وہ کر سکتا ہے. تیسری چیز یہ کہ اب کیوں منع کیا گیا ہے اور کیوں کہا گیا، منع نہیں مطلب کیوں کہا گیا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایگزیکٹلی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں صرف بتائی جاتی ہیں، ہمیں اس کا ریزن یا اس کی ریشنل نہیں پتہ ہوتی کہ وہ کس وجہ سے منع کی گئی ہیں. لیکن ہم اوبویسلی کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی جو بھی بات کرتے ہیں ہم اس کو کوشچن کیے بغیر یس کہتے ہیں. تو اس میں لیکن علماء نے کچھ پوائنٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سے کون سا پوائنٹ صحیح ہے. کہ کیمل جو ہوتا ہے یعنی اونٹ جو ہوتا ہے یہ ذرا گرم مزاج ہوتا ہے، رف اینڈ ٹف ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ صحرا کے جو بدو ہوتے ہیں، بیڈوینس جو ہوتے ہیں، وہ بھی رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ صحرا کی جو ایک سخت ترین ایکسٹریم انوائرمنٹ ہے اس میں سروائیو کرنا ہوتا ہے. سو لہٰذا اونٹ جو ہے یہ بالکل کوئی کڈلی اور کیوٹ جانور نہیں ہوتا جیسے بلی ہوتی ہے آپ کی، وہ بڑی ناز و نخرے والی ہوتی ہے. اونٹ جو ہے یہ بڑا سخت جانور ہوتا ہے، اس نے مہینوں جو ہے وہ صحرا کے اندر ٹریول کرنا ہوتا ہے اور پانی اس کو ملے نہ ملے، اس نے بڑی کانٹے والی جھاڑیاں کھانی ہوتی ہیں اور ہر طرح کی بڑی ایکسٹریم قسم کی ہاٹ ویدر اور لیک آف واٹر اور بڑا سوکھا اور ڈرائی فوڈ کھانے کی اس کی عادت ہوتی ہے. تو یہ ایک سخت جانور ہے، ہاٹ ٹیمپرڈ ایگریسو جانور ہے اس لحاظ سے کہ یہ زیادہ کوئی لاڈ دکھانے اور نخرے اٹھانے والا جانور نہیں ہے. سو اس کا جو گوشت ہے وہ پاسبلی ہیومن جب کنزیوم کرتے ہیں تو ان کے اپنے اندر بھی ایگریشن یا جو گوشت ہوتا ہے بیسیکلی اس کی تاثیر ہوتی ہے. تو یہ اگر آپ حکمت والے لوگوں سے، کیونکہ میڈیکلی تو ہم اس کو بہت زیادہ نہیں گیج کرتے ہیں، میڈیکلی تو ہم پروٹین اور باقی ساری فیٹ کی پرسنٹیج اور ان پہ ہی بات کرتے ہیں، لیکن جو حکیم ہے یا طبیب جو پرانا ایک سسٹم تھا حکمت کا، ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ آپ کو ٹھنڈی اور گرم غذائیں بتاتے ہیں اور وہ غذا کی تاثیر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹھنڈی غذاؤں کی تاثیر جو ہے وہ کیسی ہے. وہ آپ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ان کی دوائیاں ہوتی ہیں اس میں ٹھنڈی گرم کی بڑی حساب کتاب لگا کے پروپورشنز ڈالی ہوتی ہیں. تو اس حساب سے بھی اونٹ کیونکہ گرم مزاج ہے تو اس کا جو گوشت کھانے سے انسان ایگریسو، اس کے اندر ایگریشن ڈیولپ ہوتی ہے اور جو وضو کا پانی ہے وہ اس ایگریشن کو، اس ہیٹ کو ٹھنڈا کرتا ہے. سو لہٰذا ایک تو حکمت یہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی ہو سکتی ہے صرف، لیکن اگین وہی بات ہے، ہم کوئی چیز وثوق سے نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے علاوہ دو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، ایک ابن ماجہ میں ملتی ہے 769، یہ ایکچولی تقریباً سیم حدیث ہیں. ماجہ میں 769 ہے اور داؤد میں 184 ہے. ایک حدیث مطلب ان حدیثوں میں کیا ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ جو کیمل ہے، اونٹ ہے، وہ شیطان سے بنایا گیا ہے. یہ ہیز بین میڈ فرام سیٹن. تو اب یہ کیسے ہوا یا کیا ہوا، کیونکہ شیطان تو کسی نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ شیطان جن ہے. تو ہم یہ جو ان سین ورلڈ کی علم الغیب ہے
اس کے بارے میں صرف ہمیں نبی نے جتنا بتا دیا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ شیطان کیا کام کس طرح کرتا ہے، وہ رات کیسے کہاں گزارتا ہے، وہ ہمارے خون میں کیسے دوڑتا ہے، وہ ہمیں کہاں سے چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس حدیث کو بھی اگر آپ ماجہ 769 نیٹ پہ کھول کے دیکھیں گے تو اس حدیث کو آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر یہ ذکر ہے، اور مے بی کہ یہ وضو ٹوٹنے کا جو سسٹم ہے وہ کہیں اس حدیث سے کنیکٹڈ ہو. اسی طرح ایک اسی یعنی یہ تقریباً سیم ملتی جلتی حدیثیں ہیں جو داؤد اور ماجہ میں. اس میں یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ یوزولی جو مسلمان ہیں وہ باڑے جو ہوتے ہیں جانوروں کے باڑے، اس میں جو حلال جانور ہیں جیسے بکری کا باڑا ہے یا گائے کا یا بھینسوں کا یا شیپ کا، جتنے حلال جانور ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں ان کے باڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ کا باڑا ہے جہاں پر اونٹ لیٹتے بیٹھتے ہیں اکٹھے، ڈھیر سارا ریوڑ ہوتا ہے، ان کا ریوڑ کہیں گے یا جو بھی کہیں گے، ادھر نماز پڑھنے سے منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پاسبلی اس کا بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ شیطان سے بنائے گئے ہیں، ان کی نیچر میں ایگریسونیس ہے. پلس اونٹ کے بارے میں ایک اور چیز جو عرب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کینا پرور ہوتا ہے، یہ بھولتا نہیں ہے چیزیں. تو اگر اس کے مالک نے کبھی اس کو مارا ہوتا ہے اور اس کو برا لگا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھتا ہے اور یہ پھر وقت پڑنے پہ اپنے مالک کی بھی ٹھکائی کر دیتا ہے. تو اب یہ تو ایگزیکٹلی اس کی جو سچائی ہے وہ تو عربی بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے حد تک جنہوں نے اونٹ پالے ہوئے ہوں گے کہ یہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں. لیکن بہرحال ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے جو ہم ڈیٹیلز پڑھتے ہیں جب پرانی کلچر کی اور عربک جو یہ ڈیزرٹ ایریا کی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اونٹ جو ہے یہ بھولتا نہیں ہے، یہ اپنا بدلہ لیتا ہے. تو اس لیے بھی منع کیا. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو باڑا ہے اس میں منع اس لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ جب اس انسان نماز میں مشغول ہوگا اوبویسلی وہ اس کا سارا دھیان نماز میں ہوگا، تو اونٹ کہیں اس کے اوپر حملہ نہ کر دے یا اس کو نقصان نہ پہنچا دے. تو خیر اونلی اللہ نوز بیسٹ کہ اس کی کیا ریزن ہے. ہمیں صرف یہ اب مجھے اور آپ کو جاننا ہے کہ اب اگلی بقرعید پہ اگر کسی رشتہ دار کے گھر میں اونٹ کٹے اور اونٹ آپ کا گوشت آپ کے گھر آئے یا آپ کو دعوت پہ بلایا جائے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ضرور کرنا ہے. نماز ایسے ڈائریکٹ نہیں ہوگی. اگر صرف شوربہ پی کے آپ آتے ہیں ان کے گھر سے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، اب ہماری لاسٹ حدیث آ گئی آج کی، 71 نمبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میت کو غسل دیا وہ خود بھی غسل کرے، اور جس نے میت کو اٹھایا وہ وضو کرے. اس حدیث کو احمد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ترمذی نے اسے حسن کہا ہے اور احمد کا قول ہے کہ اس باب میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی علماء تھے، محدث وغیرہ تھے، انہوں نے ایک اپنے کرائٹیریاز بنائے ہوتے تھے کہ یہ اگر پیرامیٹرز میٹ ہوں گے تو ہم نے اس حدیث کو صحیح ماننا ہے. تو کیونکہ ان کے پیرامیٹرز اور ان کے جو کرائٹیریا تھے ان میں ڈفرینس تھا، تو لہٰذا اس میں جو سب سے زیادہ ٹف کرائٹیریا تھا، ٹف پیرامیٹرز تھے. یعنی کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے آپ کے ہم سب کے اسکولوں میں کچھ لینین ٹیچرز ہوتے ہیں، کچھ درمیانے ٹیچرز ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بچے نے تھوڑا سا لکھ دیا تو میں مارکس دے دیتا ہوں، اور کچھ بڑے اسٹرکٹ ٹیچرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ پوائنٹ چاہیے، اگر یہ ہوگا تو میں اس کو 10 میں سے 10 دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. تو جو اسٹرکٹ والے جو ٹیچر تھے نا، وہ اگر آپ سمجھیں تو وہ صحیح بخاری اور جو صحیح مسلم حدیث ہماری پاس بکس ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم، وہ صحیح اسٹرکٹ ٹیچرز تھے. انہوں نے جو اپنے پیرامیٹرز رکھے تھے حدیث کی سلیکشن کے اور اس کو صحیح ڈکلیئر کرنے کے، وہ سب سے ٹائٹ تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا خیر، اس حدیث کے اندر ہمیں کوئی بہت لمبی چوڑی چیز نہیں ملے گی، کوئی بہت ڈھیر سارے نہیں ہیں. اس کا میں آپ کو سمپلی یہ بتا دیتی ہوں کہ لجنہ دائمہ جو ہے یہ سعودی عرب میں اسٹینڈنگ کمیٹی فار اسکالرلی ریسرچ اینڈ ایشوئنگ فتویٰ ہے. اور ان کے فتاویٰ جو ہیں وہ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہماری جو کنٹمپریری ایشوز ہوتے ہیں، یعنی جو اسپیشلی ہمارے ایون میڈیکل سے ریلیٹڈ بھی جو ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں، اس میں ہم پھر ان کے جو فتاواز ہیں ان پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو چیزیں قرآن اور حدیث میں ڈائریکٹلی نہیں دی گئیں لیکن فی زمانہ بہت سارے نئے ایشوز نکلتے آ رہے ہیں، جیسے مختلف آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے یا اس قسم کے آئی وی ایف وغیرہ. تو پھر یہ جو اس طرح کی جو ریسرچ اور فتویٰ ایشو کرنے والی باڈیز ہیں سعودیہ میں، جس میں ایک انٹرنیشنل اسلامک فک اکیڈمی بھی ہے IIFA کے نام سے، وہ بھی بہت ساری، اس کے علاوہ مختلف اور 2-3 آرگنائزیشنز ہیں جو کہ پوری پھر علماء کی یہ آپ سمجھیں کہ کانفرنسز ہوتی ہیں ان کے علماء اسکالرس کے، آپ سمجھیں کہ پوری وہ ٹیبل بیٹھتی ہے اور پھر وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر پروز اینڈ کونز اور ساری جو حدیث اور آیات اور جو پرانے اسکالرس کی کمنٹریز ہیں ان کو دیکھ کے پھر یہ ایشوز فتویٰ ایشو کرتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو غسل
جو جب آپ مردے کو غسل دیتے ہیں اس کے بعد، یعنی جیسے خدا نخواستہ آپ نے کسی اپنے خاتون کو غسل دیا، کوئی رشتہ دار ہیں، تو اس کے بعد آپ کو غسل کرنا مستحب ہے. اگر کر لیں گی تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گی تو obligatory نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلی چیز تو یہ اس میں سمجھ لیں کہ مردے کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، obligatory نہیں ہے. اس کے اوپر ایک بڑی اچھی اور اسٹرانگ دلیل ہمیں ملتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کی وائف جو تھی اسما، انہوں نے یہ ان کی بیٹی کی بات نہیں ہو رہی، وائف کا نام بھی اسما تھا، تو اسما جو ہے ان کی وائف، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا. اچھا، اب یہاں پر میں روکوں گی اسٹوری کو اور میں آپ کو اس سے ایک اگلی رولنگ نکال کے بتا دیتی ہوں کہ بیوی نے شوہر کو غسل دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی یہ خلیفہ اول کی بات ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل، جو غسل میت ہوتا ہے وہ ان کی وائف نے دیا تھا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر بیوی یا شوہر میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے ان کو اسپاؤس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیتے کہ تمہارا اس سے نکاح ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت کے اندر. شوہر اور بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا. دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو بیوی شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی نئی پوری جو ہے نا ہمارے اسپیشلی بر صغیر کے اندر کہانیاں لکھ دی گئی ہیں کہ عورت جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ پردہ کر لے، کیونکہ شوہر جو ہے وہ اس کا محرم نہیں رہا. ایسا کچھ نہیں ہے. جو اتنے بڑے صحابی تھے ان کی وائف نے ان کو فتویٰ غسل دیا. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب غسل دے دیا تو اس کے بعد سردی کا موسم تھا، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا مجھے غسل کرنا ہے یا نہیں. تو انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا. گھر کے اندر جو ہے وہ ان کو کوئی اس طرح نہیں اویلیبل تھا جس سے وہ پوچھیں، تو صحابہ کرام جو تھے وہ باہر موجود تھے. تو obviously وہ کمپلیٹ اپنے حجاب اور جو پورا ان کا نقاب تھا اس کے اندر انہوں نے باہر آ کے صحابہ کرام، یعنی ملٹیپل صحابہ کرام باہر موجود تھے گھر کے، اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ اس طرح ہوا ہے اور مجھے نہیں پتا کیا مجھے غسل کرنا چاہیے، یعنی میں نے ابو بکر کو غسل دیا اور اب میں کیا مجھے غسل کرنا چاہیے. تو صحابہ نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ کو غسل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مردے کو آپ نے غسل کرایا ہے تو اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو مستحب ہے، ادروائز کمپلسری نہیں ہے. جو امام احمد ہیں انہوں نے اس حکم کو منسوخ جو ہے ان کی اپنی ایک ہم ڈیٹیل ہے کہ انہوں نے کچھ اور حدیث نکالی تھی اور اس کی دلیل کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ اس جو حدیث کا حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے. اس میں ایک اور چیز آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ جو مردہ ہے، جو مومن مردہ ہے، یعنی مسلمان کی جو اوبیسلی غسل تو مسلمان کو ہی دیں گے نا، آپ کو ہندو کو خود غسل تو نہیں دے جا کے. تو جو مسلمان شخص ہے وہ انتقال کے بعد بھی، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے، آپ کو میں نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، یعنی جنرلی کیونکہ وہ شرک سے پاک ہوتا ہے. اور جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ پلید ہوتا ہے لیکن وہ ایکسٹرنلی پلید نہیں ہے، وہ انٹرنلی پلید ہے. یعنی پلید کا ورڈ جو یوز کیا گیا ہے وہ ناپاک کے پوائنٹ آف ویو سے یوز کیا گیا ہے کہ وہ کیونکہ شرک کر رہا ہوتا ہے تو وہ اندرونی طور پر اس کا دل جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. سو لہٰذا جو مردہ ہے اس کی باڈی پاک ہوتی ہے، اور اس کو نہلانا ایسی ہے جیسے آپ کسی بچے کو یا کسی گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائی کو نہلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نہلانے کے بعد آپ غسل نہیں کرتے. لہٰذا یہ چیز اب آپ نے سمجھ لینی ہے کہ مردے کو غسل کرنے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. اب جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا کہ جنازہ اٹھانے کے بعد، یعنی کسی کا جنازہ اٹھایا تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، ایسی ہمیں جنازہ اٹھانے کے لحاظ سے کوئی دلیل نہیں ملتی، یا کوئی ہمارے پاس صحابہ کرام کی زندگی میں بھی اس طرح کی کوئی آبلیگیشن یا ریکمنڈیشن نہیں ملتی. ٹھیک ہو گیا؟ سو لہٰذا امام احمد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ جو ترمذی وغیرہ ہیں انہوں نے اس کو، نسائی اور ترمذی نے جو ہے، سوری ترمذی نے اسے حسن کہا ہے اور احمد جو ہے امام احمد انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. سو یہ ایک بیسک ہمارا آج کا تھا. باقی ہم کل 72 پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک دفعہ ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کون سے وضو بریکرز پڑھے ہیں. ادھر اس والی حدیث میں ہمیں کوئی وضو بریکر نہیں مل رہا، کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹ رہا. ہمیں ملا ہے جی ایک وضو بریکر، کیمل میٹ یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمیں یہ ملا ہے کہ وامٹنگ، نکسیر اور کھٹی ڈکارے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ یاد رکھنا ہے، نہیں ٹوٹتا. مزید سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کر لی تھی. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ یہ جو دونوں حدیثیں طلق بن علی اور بشرا بنت صفوان والی حدیث تھی، اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شہوت سے ہاتھ لگایا
تو اس میں چانس ہے کہ مزی نکل آئے، پہلی چیز یہ تو اس سے تو ڈائریکٹلی وضو ٹوٹ جائے گا. مزی نہیں بھی نکلی تو شہوت سے ہاتھ لگانے میں چاہے اپنا لگائیں چاہے کسی اور کے اس کو شہوت سے ہاتھ لگائیں، یعنی اگر شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کے عضو خاص کو شہوت سے ہاتھ لگا رہی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر شہوت سے ہاتھ نہیں لگایا، کوئی اپنے بچے کو آپ دھلا رہے ہیں، کوئی آپ کو اپنی خارش ہو رہی ہے، کوئی کریم لگا رہے ہیں، کوئی آپ بالوں کی صفائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، شہوت سے ہاتھ نہیں لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہو گیا. سو یہ تھی آج کی ہماری کلاس. انشاءاللہ باقی ہم جو ہے وہ اب ہمارے پاس 72 73 5 اور حدیثیں ہیں انشاءاللہ. تو یہ کل ہم یہ باب فنش کر لیں گے. اور پھر ہم اگلا جو ہے وہ قضائے حاجت کا باب ہے انشاءاللہ، جس میں ایٹیکیٹس فار وزٹنگ ٹوائلٹ، ٹوائلٹ یوز کرنے کے کیا سلیقے اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے وہی شروع کریں گے. امید ہے آپ کلاس سمجھ آ گئی ہوگی. جو پڑھا ہے جو سیکھا ہے اس کو ریوائز کریں، بار بار ریوائز کریں، اور کوشش کریں کہ کسی ایک دو بندوں کو پکڑ کے آگے ان کو یہ سکھائیں. کیونکہ جب آپ خود پڑھتے ہیں اپنے لیے تو شاید اس میں اتنی برکت نہیں پڑتی. جب آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کی میموری میں، آپ کی نالج میں، آپ کی نیت میں اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالتا ہے اور آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں. یاد رکھنے کا فارمولہ یہ ہے کہ چیزیں آگے بانٹنا شروع کر دیں. بانٹنے سے مراد یہ کہ ایک بڑا مشہور کال ہے کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں ہے کہ کس نے کہا تھا، لیکن میں اس کو بڑا لائک یاد رکھتی ہوں کہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس بڑھے تو اس چیز کو آپ بانٹنا شروع کر دیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ بڑھے تو آپ پیسہ بانٹنا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیار بڑھے تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے، مطلب پیار نہ بانٹنا شروع کر دیں. نامحرم کو پیار نہ بانٹنا شروع کر دے گا کہ ڈاکٹر سعدیہ نے کہا ہے. مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے سے اخلاق سے پیش آئیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مدد ملے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے، تو آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم بڑھے اور علم آپ کے پاس پانی کی طرح بہہ کے آئے، تو آپ جو علم سیکھ رہے ہیں وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے علم کی آبشاریں کھول دے گا، آپ کا دماغ کھول دے گا، آپ کے دماغ میں ساری سائڈوں سے نالج بہہ کے آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر جو آپ پڑھیں گے اس میں بہت برکت اس طرح ہوگی کہ آپ کے وہ دماغ سے نکلے گا نہیں. تو لہٰذا اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ کسی کو، دو بندوں کو پکڑ کے پڑھا دیں، کسی بہن بھائی کو پکڑیں، سہیلی کو پکڑیں، شوہر کو کہیں، بیوی کو کہیں. بیوی تو خیر یہاں پر ابھی کہ ہم میں سے کسی کی بھی بیوی نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی مقصد یہ ہے کہ جو سیکھ رہے ہیں، جو آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو آگے بہاتے جائیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو کنواں جس میں سے پانی نکلتا رہے وہ سوکھتا نہیں ہے. اگر کنواں اپنے اون پہ اس کا استعمال بند ہو جائے تو پھر وہ سوکھ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو میں نے آپ کو اتنی ساری ایگزامپل دے دی ہیں، آپ کوشش کریں کہ آگے لوگوں کو پڑھائیں. کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. جزاک اللہ فار اٹینڈنگ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.